अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। बहुत ही अच्छी खबरें सरबराही कॉन्फ्रेंस को लेकर, शंघाई कॉन्फ्रेंस को लेकर, इसका कामयाब इनेकाद। आज इजलास था बेसिकली, और इजलास जो है ये बड़ी अच्छी खुश असलूबी से, जिसमें मैंने देखा कि तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो बहुत खुश थे और हैं, और इस तमाम के तमाम उससे मुतमईन हैं जो इंतजामात पाकिस्तान ने किए थे। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इसकी थोड़ी डिटेल बताते हैं कि आज के इजलास में मेन हुआ क्या। सबसे पहले एक दरख्वास्त कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा जरूर दिया करें। अब इस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा क्या है? इसका मेन एजेंडा जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी है, और इसके बाद टेररिज्म का मुकाबला है। ये बहुत अहम चीज है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, फिर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, ये मल्टीटास्क था, और ये इस रीजन के मुतलका है जो कि बहुत ही खुशाइंद है। अब जब इस बात को जरा सा डेप्थ में जाके देखेंगे तो इस किस्म का कोई इवेंट पाकिस्तान में मैंने बचपन में देखा होगा। जो भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी, वो सुमिट कॉन्फ्रेंस, और बड़ा खुश होते थे हम जब देख रहे थे कि दुनिया के तमाम पॉपुलर लीडर उस वक्त जो हैं, शाह फैसल समेत, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और एक कमाल किस्म का एक एटमॉस्फेयर बना था। उस वक्त से लेकर आज तक इतना बड़ा माहौल हमने पाकिस्तान में नहीं देखा। ये बहुत खुश आइंद है। अब इसमें आप देखें कि चाइना के साथ एक बड़ी शानदार बात है कि चाइना के साथ 13 एमओयू साइन हुए हैं, जो आईटी, एजुकेशन, एनर्जी सेक्टर और ह्यूमन रिसोर्सेज सिक्योरिटी समेत। तो ये आप चाइना को, तो मैं क्या कहूँ, चाइना के मतलब हम क्या बात करें। अगर हम चाइनीज ब्लॉक में हैं, अगर हम रशियन ब्लॉक में हैं, अगर हम इस रीजन में जितने ममालिक, हम बहुत सारे जो नॉर्मली बात करते हुए छोटे ममालिक जो जो अभी हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। उनका बहुत पोटेंशियल है, और वो यकीन करें आप कि अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे तो हमें, हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड होगी उनके साथ, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, फिर रशिया और कजाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर इकोनॉमी को बूस्ट करने का इनिशिएटिव लेने का भी फैसला किया है। इसके अलावा स्पेशल ट्रेड एंड डिजिटल जो टेक्नोलॉजी, इस पे इन्होंने कहा कि जी हम ज्यादा तवज्जो देंगे। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को भी चाहिए। पाकिस्तान की जरूरत क्या है इस वक्त? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक माहौल बना हुआ है जो इकोनॉमिक, मैं कहता हूँ रेस्टोरेशन अगर कहें, आपको आईएमएफ से लोन मिल गए, आपका बहुत सारा लोन जो मुख्तलिफ ममालिक का हमने देना था वो स्केड्यूल हो गया, और इसके अलावा मतलब आप कह सकते हैं कि जी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट, और जो आईपीपीज अभी उस पर बहुत कुछ होना बाकी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर आप इंडिया को देखें, इंडिया की शमूलियत, मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई खुशाइन बात है। तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात फ्रीज हुए पड़े थे, इसमें कोई शक नहीं कि उसके कश्मीर का इशू इंडिया के साथ हमारा एक बर्निंग इशू है। लेकिन अब एटलीस्ट बैकडोर डिप्लोमेसी जो इससे पहले फ्रीज हुई पड़ी थी, वो स्टार्ट हो चुकी, जो कि एक इंतहाई खुशाइन चीज है, ताकि हम हमसाया ममालिक, खासतौर पर इसमें अब मैं अफगानिस्तान का भी जिक्र करूंगा कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात भी ठीक होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम एटलीस्ट चाइना से मदद ले सकते हैं, और हमें चाहिए कि हम अफगानिस्तान से भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। अब इस सारे माहौल से हो क्या रहा है? इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है हमारे मुल्क की इकोनॉमी पे। आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज हाई, ऑल टाइम एवर हाई उसने ये दिया है 86,513 पॉइंट पर, जो कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ था। तो ये किस वजह से है? ये सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त जो वेव्स हैं वो पॉजिटिव हैं, और हमने पॉजिटिव, खास तौर पे हम अपने चैनल की बात करते हैं, हमने पॉजिटिव वेव्स जो हैं वो इस मुल्क की दिखानी है, पॉजिटिव चेहरा दिखाना है। और अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की राइट नाउ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि ये अब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है या इसकी जो तरक्की है, ये अब टेक ऑफ के हालत में है। यहां से अगर पाकिस्तान अच्छे फैसले करे,
خاص طور پہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن اور بجلی کے معاہدے جو ہیں وہ اگر ہم ریسٹور کریں اور گوادر کو اور سی پیک کو ہم لے کے چلیں تو یہ پاکستان یہاں سے اب بہت بہت اچھے طریقے سے ٹیک آف کر سکتا ہے. یہاں پہ اب بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے کیونکہ پوری دنیا کو یہ ماحول جو پاکستان کا بنا اور خاص طور پہ اگر میں کہوں امریکہ کو آپ امیجن کر سکتے ہیں, حالانکہ یہ بات مجھے شاید نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کو یہ کبھی بھی سوٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ چائنا اور رشیا بلاک اس طرح ہم سب اکٹھے ہیں, ایون انڈیا میں اکٹھے ہیں. تو اس سے نقصان امریکہ کو یہ فیلنگ آئے گی اور ضرور آئے گی کہ شاید ان کی اس ریجن میں سیاست جو ہے یا ان کا جو اتھارٹی تھی وہ اسٹیک پہ لگ جائے. تو ہمیں یہاں پہ بڑے محتاط ہونے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہت مینٹین رکھنے ہیں. تو اب بہت سارے چیلنجز ہیں, اس قسم کے کئی چیلنجز ہیں, لیکن اگر ہمارے حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہوگی, ہمارے کرتا درتا لوگ جو ہیں ان کی نیت پازیٹیو ہوگی, ان کی اپروچ پازیٹیو ہوگی, تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان جو ہے یہاں سے ٹیک آف کرے اور ترقی جو ہے وہ کرتا جائے. یہ بیس ہوتی ہے. یہاں پہ ایک بات ضرور میں کرتا جاؤں گا کہ جو پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ میں کہوں گا اینکرز ہیں, انہوں نے کل سے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی صورت میں بھی احتجاج جو ہے وہ کینسل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ یہاں سے یہ لوگ جو ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ ملک دشمن ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ بڑا بہت وائز ڈیسیجن ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ احتجاج جو ہے یہ کینسل کیا ہے. اور میں کسی بھی نیگیٹو آپ کچھ بھی سمجھیں کہ پی ٹی آئی کو ختم ہو گئی, یہ کچھ نہیں ختم ہو رہی, ادھر ہی ہے سب کچھ. لیکن آپ نے موقع کی نزاکت کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بہت شاندار فیصلہ کیا ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی انتظامیہ ہے. اس کے بعد اب ایک خبر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی اہم ہے, کیونکہ ہم نے بہت سارے زور لوگوں کے لگے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا جو الیکشن ہے اس میں عمران خان حصہ لے رہے ہیں. تو آپ کو میں ایک خبر ایسی ہے جو میرے لیے بہرحال شاکنگ ہے, لیکن بہرحال اس میں جو کینڈیڈیٹس کی لسٹ فائنل ہوئی ہے, فائنل کینڈیڈیٹس کی لسٹ میں عمران خان صاحب کا نام ہی موجود نہیں ہے. یہ اٹ از ریئلی شاکنگ. لیکن بہرحال یہ ہم توقع نہیں کر رہے تھے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ان کے چانسز ہیں کافی کہ وہ چانسلر بن جائیں, لیکن وہ اس لسٹ میں نہیں. اور ٹائمز میگزین نے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ کرپشن کے جو کیسز ان پہ ہیں وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم خبر تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ جی, اور بہت سی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ توقعات لگائے بیٹھے تھے کہ جی چانسلر بنیں گے تو شاید خان صاحب کا جیل سے نکلنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. تو بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پھلتا پھولتا رکھے. پاکستان زندہ باد.